नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। आज कार्यक्रमटी समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषों बहुत गुरुत्वपूर्ण रही कारण यही वीडियो रे आपण को एभली तथ्य प्रदान करिबु जहाँ आपण पूर्वर केबे सुनी नथिबे बा आपण को केही कहि नथिबे। एही वीडियो रे आपण जानिबे सही अप्रिय सत्य विषय रे जहाँ आपणक समस्त दुख कष्ट पीड़ार बड़ कारण होइथाए एवं आपण जानिबे आपणक मनरे उंकी मारुथिबा समस्त प्रश्नर उत्तर गुड़िक जेपरिक आपणक दुख काहींकी मिलुछि एहार कारण कौन रही आपणक भाग्य रे दुख लेखा होइछि ना आपण निज कर्म पाई निज पाई एही सबु दुख कष्ट भोग करुछंती। देखंतु सबु प्रश्नर उत्तर देबा सह प्रकृत कारण कौन ताहा मध्य एही वीडियो रे आपण को जणाई देबो। सबुठारु बड़ कथा हैला किभली आपण दुख कष्टरू बाहर को आसीबे सेथिपाई मध्य किछि सहज उपाय आपण को दिया जिवो। सेथिपाई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रही थांतु। एबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर कार्यक्रम। किंतु वीडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी मिथुन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मनरे जहाँ भी प्रश्न रही जहाँ भी द्वंद्व रही आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबु। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबु। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे वीडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि। सेही नंबर माध्यम रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे किंबा आपणकर शिक्षा स्वास्थ्य प्रेम संपर्क आपणक विवाह एवं चाकरी की नहीं जदि किछि समस्या रही ताहा मध्य आम सह जोगाजोग करी समाधान करि परिबे एवं जदि आपण विवाह पई कुंडली मेलक करबाकू चाहुचंती ताहा मध्य आम सह जोगाजोग करी बहुत सहजरे करि परिबे। तेबे आसंतु आजिर कार्यक्रमटी को आगको बढ़ाइबा एवं जानिबा समस्त मिथुन राशि व्यक्ति विशेषंकर कौन रही अतुट सत्य विषय रे। तेबे देखंतु मिथुन राशि हेउची राशि चक्रर तृतीय राशि एवं एही राशिर स्वामी हेउचंती प्रभु बुध। बुध हेउचंती नवग्रहंकर राजकुमार जी बहुत ज्ञानी गुणी दानी एवं दयालु स्वभावर होइछंती। सेही भले मिथुन राशिर व्यक्ति माने मध्य बहुत दयालु स्वभावर अटंती। तेबे देखंतु मिथुन राशिर व्यक्ति मानंकु भगवानंक तरफरु एक आकर्षणीय गुण आकर्षणीय रूप बा सामना वाला को आकर्षण करिबा पई किछि शक्ति प्रदान करिसंती जहा फलरे से माने खूब कम समय मध्यरे निज आडकु लोकमानंकु आकर्षित करिथांती। निजर भल गुण माध्यमरे भल व्यवहार माध्यमरे किंबा निजर सरलता माध्यमरे लोक माने एमानक आडकु आकर्षित होइथांती। देखंतु प्रथम अप्रिय सत्य हैला मिथुन राशिर व्यक्ति माने बहुत गपिबा को भल पाती एकेला रहिबाकू पसंद करंतिनी। सांग साथी परिजन किंबा बंधु बांधव मेଳରେ रहिबा पई सेमानकू बहुत भल लागे एवं सेमानक सहित सेमानकर समय मध्य बहुत भलरे अतिबाहित हो जाए। देखंतु एही लोकमानकर मीठा कथा हेतु सेमानकू केही निज ठारो दूर को पठाई पारंतिनी किंबा सेमानक ठारो दूररे रही पारंतिनी। एही लोकमानकर सबुठारो भल गुण हैला एमाने सबु परिस्थिति को सामना करि पारंती। अधिक दुखरे माने भांगी पड़ंतिनी कि अधिक सुखरे विभोर मध्य होई जांती नाही। तेणु करी एही लोकंकर एही जो बालांस करिवार गुणटी ना सेमानक जीवन रे सेमानक मेरुदंड भली काम करिथाए। किंतु देखंतु अप्रिय सत्य हला एही लोक माने टिके भयालु स्वभावर होइथांती।
କାହାକୁ କଟୁ କଥା କହି କିମ୍ବା ବାଧିଲା ଭଳି କଥା କହି କାହାକୁ ଦୁଃଖିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜଠାରୁ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯିବାର ଯେଉଁ ଭୟଟି ଏମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଦେଖିବେ, ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ପୀଡ଼ା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ। ହରାଇବାର ଭୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ, ବିବ୍ରତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ରଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ, ଏମାନଙ୍କର କେବେ କୌଣସି କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଭାବ ରହିନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ସୁଖୀ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ପୁଅ ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅଟିଏ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବିବାହ ପରେ ବଦଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖୀ ଥାଆନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁଖ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ପରେ ହିଁ ବଦଳିଥାଏ। ଏମାନେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନା କିଛି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଲୋକମାନେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ଆପଣ ସମାଧାନ ମାଗିବେ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟା ଉପାୟ ଦେଇଦେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥିବାରୁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ଥିବା ହେତୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ସତ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି କାମରେ ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତିନି। କାରଣ ସେମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଲେ କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ବହୁତ ଡେରିରେ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ହେଲା, ଏମାନେ ନିଜର ହୃଦୟର କଥାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଜଣାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ପୀଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଥାଏ, ସେମାନେ ସାମ୍ନାବାଲା ଲୋକକୁ ବା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ଆଗରେ କେବେ କହିନଥାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ କାହାକୁ ଦୁଃଖୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପୀଡ଼ା, କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ବେଳେବେଳେ ଏକଲା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏକଲା ରହି ନିଜର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧିକ ପୀଡ଼ା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଦେଖିବେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଶୁଣନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏମାନଙ୍କର ସହିବାର ଶକ୍ତିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅତୀତରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଯଦି ପିଲାବେଳର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପଚାରିବେ, ସେମାନେ ତାହା କହିଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ହେଉ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, ଭଲ ସମୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥାନ୍ତି
ता सहित देखिए मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने निजको सजेकी रखा भल पाती। समस्त भल देखा समस्त भल दामी जिनिस व्यवहार करने किंबा समस्त ऊपर रहा पसंद करते। एक राजकुमार जेभली निजको सजाई रखि थाए निजको निज भोग विलास ऐश्वर्य रही थाए यही मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने से भाई निजको सजाई समस्त भल बोली प्रदर्शन करने को पसंद करते एवं से कर्म करने आरंभ करती। किंतु एही राशि व्यक्ति विशेषकर भाग्य 27 वर्ष पर बदली थाए एवं तांको जीवन रे 27 वर्ष पर बड़ बड़ परिवर्तन आसीबा आरंभ हो जाए। जो परिवर्तन सेमानकर भाग्य सेमानकर जीवन को बदलाई दै थाए। किंतु देखंतु मिथुन राशि व्यक्तिंकर दुख कष्ट लाघव हेबार प्रथम उपाय हैला से माने अन्य मानक ठारू जहा आशा करती जहा सुख खोजती एवं अन्य मानक ऊपर निज जीवनर जो चाबिकाठीटा दे देइछंती जेतेबेले से माने निजको निजे खुशी रखिबाकू चेष्टा करिवे सेमानक जीवन रे परिवर्तन आसीबो। अन्य को खुशी रखिबा अन्य पई बंचिबा जेबे से माने छाड़ी देबे सेतेबेले से माने खुशी रे रहइबा आरंभ करिवे। ता सहित देखंतु आपण प्रभु गणेशंकर पूजार्चना कले आपणक जीवन रे धीरे धीरे परिवर्तन आसीबो। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो कारण आपणक राशि स्वामी बुध होइथिबारु प्रभु गणेश हेउचंती आपणकर आराध्य। आपण प्रभु गणेशंक पाखरे गुरुवार दिन धूप घास अर्पण करंतु लडू भोग करंतु ता सहित आपण चेष्टा करंतु महादेव मंदिर जीवा पाई। सोमवार महादेवंक मंदिर जाई दक्षिण पार्श्वरे थिबा गणेशंक पाखरे आपण पूजार्चना करे निजर मनस्कामना निजर मन वांछा प्रकाश करंतु। खूब जल्दी आपणकर मनस्कामना पूर्ण होई जिवो। सबु परे जदि आपणकर मिथुन राशि होइथाए वीडियोटी किभଳି लागला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणातु। जदि आपणक प्रिय जनकर मिथुन राशि होइथाए तेबे वीडियोटी तांका सह शेयर करंतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। आम सह जदि जोगाजोग करबा पई चाहुचंती तेबे वीडियो रे दिया जाइथिबा व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।